ویلکم بیک ناظرین، صبح بخیر زندگی میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. چاہے آپ 14 اگست منائیں، چاہے 23 مارچ منائیں، چاہے 7 ستمبر منائیں، چاہے 6 ستمبر منائیں، چاہے یوم کشمیر منائیں، بات یہ ہوتی ہے نکاح کہ ہم اب اس ملک کے لیے کر کیا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، ہم باتیں تو بہت کرتے ہیں، باتیں کرنے والے اور بھاشن دینے والے لوگ بہت سارے ہیں، لیکن اس ملک میں رہنے والے لوگ دیکھیں، ہر آدمی کو اس ملک میں گورنمنٹ جاب نہیں مل سکتی کہ وہ گورنمنٹ جاب میں رہ کے ملک کی خدمت کرے. ہر آدمی جو ہے آرم فورسز میں نہیں جا سکتا، ہر آدمی ڈاکٹر نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، اور ہر آدمی جو ہے بزنس مین نہیں ہوتا. سب کو نہیں ملتا، لیکن آپ جہاں ہیں جس لیکن آپ اپنی پریزنس کے تھرو اس دنیا میں کچھ پروڈکٹیو کر دیں. اس حوالے سے صبح بخیر زندگی میں آج ہم وی آر پریویلیج بائی دا پیپل، بائی دا گیسٹ، جو کہ ڈیفینیٹلی اس ملک میں سرو کر رہے ہیں. اور کس طرح سے سرو کر رہے ہیں آج ہم ان سے پوچھیں گے. تو انیکا، میں ان کا تعارف کرا دوں. آج ہمارے ساتھ موجود ہے ایک آرگنائزیشن جس کا نام ہے آپ کہتے ہیں پانی کو. اور آپ جو ہے، آپ کو پتا ہے کہ دا نیڈ آف لائف، یہ ان کا ڈومین ہے. وائی آپ از دا نیڈ آف لائف، واٹ دے آر ڈوئنگ. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ہیں شازیہ خان، السلام علیکم، اور ان کے ساتھ موجود ہیں فاطمہ جبین. جی السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ دونوں کا آپس میں کیا ریلیشن ہے، کیسے جانتے ہیں ایک دوسرے؟ ہم لوگ جی کالج سے دوست ہیں. 12 سال. ہاں، دوستی کا رشتہ ہے. 12 سال ہو چکے ہیں ہمیں ساتھ. 12 سال، ماشاء اللہ. جی 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 جی. تب آپ لوگ آنا کیا کریں، یہ دوستی ہم نہیں توڑیں گے. جی، یہ ہم دوستی نہیں توڑیں گے، یہ نہیں چھوڑیں گے. تقریباً فاطمہ تو یہی گاتی رہتی ہے. اچھا صحیح، واہ بھائی. جب مجھے غصہ آتا ہے یا کچھ پرابلم ہو جاتی ہے تو شی اسٹارٹس سنگنگ دا سیم سانگ. کیا بات ہے، لیکن دوست تو ایک دوسرے کو جانتے ہیں نا. جی، کچھ زیادہ ہی ہم لوگ ایک دوسرے کو جان گئے ہیں. اچھا، آپ کو پتا ہے انسان کا سب سے برا دشمن کون ہوتا ہے؟ اس کا سب سے زیادہ کلوز فرینڈ. کیوں؟ کیونکہ جب نہیں، لیکن میں بات نہیں کر رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اس کے دوست کی تمام چیزیں پتہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. تو لائک یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ زبردست پرانی دوستی، لیکن وہ دوستی سے ورکنگ ریلیشن کیسے ڈیولپ ہوا؟ اصل میں میرا ایک اسکول تھا اینڈ میں کام کری تھی گلشن میں. تو دین ان دا آفٹر نون ہم نے یہ کیا کہ ہم نے شام میں بچوں کو فری پڑھانا شروع کیا وہاں پہ. اچھا، اب وہ ایک ہابی تھی اینڈ اٹ واز ڈیولپنگ اینڈ ہماری ایک این جی او ڈیولپ ہو رہی تھی. تو آئی نیڈیڈ ہیلپ دین. فاطمہ کیم ان and then she started helping me out. Then Fatma ke saath Amoon also came in. تو ہم 3 لوگ مل گئے. We are 3 friends right now. And ہم 3 لوگ مل گئے and پھر وہ این جی او بڑی and اس وقت we are catering to more than 450 kids right now. جن کو آپ پڑھا رہے ہیں free education. جی صحیح. اور فاطمہ کا کیا مطلب؟ آپ کیا ہے، پہلے ہم آپ کا فاطمہ کے متعلق بات کریں گے. فاطمہ سے پوچھیں گے آپ جو ہے یہ نام کس نے سوچا فاطمہ، یہ کیا ہوا، ذرا بتائیں گی. بیسکلی تو ظاہر ہے پانی اس کا مطلب ہے، لیکن کیونکہ اس تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں بتا دوں. جس علاقے میں ہم کام کرتے ہیں لیمو گوٹ کا ایریا ہے. کون سا گوٹ؟ لیمو گوٹ، قائد-اعظم کالونی، وہ سارے پیچھے جو گلشن اقبال کے اسلام ایریاز پڑتے ہیں گوئنگ ٹل سراب گھوٹ، وہاں پہ بچیوں کا ابیوز بہت زیادہ ہو رہا ہے، ابھی بھی ہو رہا ہے. بچیوں کی لاشیں ملتی ہیں، ان کو ابیوز کر کے اور مار دیا جاتا ہے، یا پھر وہ اغوا ہو جاتی ہیں اور کبھی ملتی نہیں ہیں. اور اب تو یہ حالات ہیں کہ وہاں پہ اب بچوں کو بھی اٹھایا جا رہا ہے، بچوں کا بھی ابیوز، لڑکوں کا، چھوٹے بچوں کا بہت جاری ہے. تو یہ 5-6 سال سے چل رہا تھا. اور جو اسکول شازیہ کا ہے وہاں پہ بہت سی خواتین آ رہی تھیں جو کہ نہیں افورڈ کر سکتی تھیں ایجوکیشن. انہوں نے کہا کہ بھئی ہمارے بچوں کو بھی آپ تعلیم دیں. اور شام میں جو سیٹ اپ کیا ہم لوگوں نے، اس کے بعد یہ ہوا کہ 2012 میں اس کو پراپرلی آپ کو لانچ کیا. اور پراپر اسکول جو صبح والا اسکول تھا اس میں بھی سارے زیادہ تر بچے جو ہیں ہمارے پاس اس وقت 85% فری آف کاسٹ ہے اور کنسیشنل بیسس پہ. اور ایوننگ والا اسکول ہے وہاں پہ بھی تقریباً سارے بچے فری ہیں. اور بات تو یہی ہے کہ پولیس جی بچوں کو کیٹر کس جگہ پہ کرتے ہیں؟ دیکھیں جی، وی ہیو آور اون ایک سیٹ اپ ہے ہمارا، ایک اپنی بلڈنگ ہے. کس جگہ پہ؟ یہ گلشن اقبال بلاک 3 کا جو ایریا ہے ہمارا، وہاں پہ ایک اپنا اسکول ہے. تو ان دا مارننگ 2 شفٹس ہیں اب اس کی. مارننگ میں ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم نے مطلب فری اسکول رکھا تھا، بٹ وہ تھوڑا سا پیڈ ہے، یعنی کہ جو دے سکتے ہیں وہ دیتے ہیں، جو نہیں دے سکتے مطلب منیمم ہی ہوگی کوئی منیمم
मिनिमम। जी, एक बहुत ही थोड़ा सा एक जी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर भी जैसे मैंने स्कूल का सुना कोई 100 रुपीज़ इवन 200 कर लेते तो बहुत ही मिनिमल है, बहुत ज़्यादा। ये बच्चे इतना तो खा ही जाते हैं। एंड शाम में फिर हमने ये किया कि जो बिल्कुल ही लो लेवल बच्चे हैं, जिनको बिल्कुल पढ़ना नहीं आता, जिनको हम बिल्कुल सड़क से लेते हैं, तो व्हाट वी डू इज वी ब्रिंग देम इन एंड हम उनको लाते हैं, देन वी स्टार्ट टू टीच देम। तो शाम वाला जो स्कूल है बेसिकली वो सिविक सेंस सिखाता है, एंड जब वो थोड़े से बेहतर हो जाते हैं, दे कैन सिट इन देयर क्लासरूम्स, तो फिर हम उनको सुबह में शिफ्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है शाजिया कि एक तो वो क्लास है जिसके पेरेंट खुद चाहते हैं कि बच्चे स्कूल जाएं, जी, और आप जिनकी बात कर रही हैं उन बच्चों को स्कूल लाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उनके पेरेंट्स होते हैं कमाने के लिए उनको रखा होता है, मतलब चाहते भी नहीं है begging ना वो करें। बच्चे चाहते हैं, हाँ, कोई चाहता है कि उसका बच्चा जो है ना किसी काम वाले के पास चला जाए, कोई चाहता है वो भिखारी बन जाए, ठीक है ना। ये एक बड़ा आई थिंक शायद आपको चैलेंज फेस करना पड़ता हो जब किसी भी ऐसे बच्चे को अपने स्कूल में इनकॉर्पोरेट करना हो। देखिए जी, ये सोशल चैलेंज है, ये माँ बाप नहीं चाहते। हमारा सबसे बड़ा, मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा टू एन एक्सटेंट सही है, टू एन एक्सटेंट नहीं, क्योंकि देखें कोई माँ बाप अपने बच्चे से काम नहीं करवाना चाहता, एक माइंड सेट है, ठीक है। वी डोंट वर्क ऑन द माइंड सेट्स। हम कहते हैं कि हमारी आज़ादी को इतने साल हो गए और हम एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, इन रियलिटी हम एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम इमेज बिल्डिंग पे काम कर रहे हैं कि हम एजुकेशन दे रहे हैं। दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक हम काम कर रहे हैं और एक हम वाकई में काम कर रहे हैं। तो वाकई में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं। अब होता ये है, जैसे एजुकेशन की आप बात कर रहे हैं और ये बात कर रहे हैं कि लोग बात करना चाहिए, सोशल इश्यूज भी तो हैं, इकोनॉमिक स्ट्रेन्स भी तो हैं। अब एक घर में पैसे ही नहीं है तो वो क्या पहले तो खिलाएगा ना, फिर पढ़ाएगा। सही। तो हम ये करते हैं, हम कहते हैं कि आप काम करवाइए सुबह में, शाम में भेज दीजिए, सही। फिर वी स्टार्ट टू ग्रूम देम अप। और थोड़े टाइम के लिए आ जाए, 1-2 घंटे के लिए आ थोड़े जाए। टाइम के लिए आए, हम ज्यादा टाइम के लिए भी नहीं, 2-3 घंटे के लिए बुलाते हैं शाम में, कि वो यूज टू हो जाए स्कूल के इन्वायरमेंट से। हम सिर्फ लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, ठीक है, कोई स्पेसिफिक 12-15 सब्जेक्ट्स हम नहीं पढ़ा रहे, हम 2-3 सब्जेक्ट्स, बुनियादी तालीम जिसे कहते हैं, बिल्कुल, एंड देन कुरान, उर्दू, इंग्लिश, मैथ्स एंड देन कुरान शरीफ। हिसाब किताब करना आ जाए, उर्दू लिखनी आ जाए, इंग्लिश पढ़ना आ जाए, लिखना आ जाए, क्लास में बैठना आ जाए, बात करनी आ जाए, नहाना आ जाए, हाइजीन को मेंटेन करना आ जाए, खाना खाना आ जाए, मतलब ये सारी चीजों पे हम काम करते हैं, ठीक है। एक अच्छे शहरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सोशल सेंस आ जाए, सिविक सेंस आ जाए। दिस इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल एजुकेशन। बिल्कुल सही। तो वी आर वर्किंग ऑन एजुकेशन, यस, बट हम अच्छे सिटीजन्स बना रहे हैं, तो दैट इज आवर एम, कि एक शऊर दे दें। और इस सिलसिले में फातिमा आपके साथ क्या, मतलब आपने बताया था आप टीचर्स को ट्रेन भी करती हैं? बिल्कुल, बेसिकली तो मेरे काम इज देयर एज अ जनरल सेक्रेटरी, लुकिंग आफ्टर द एडमिन, लुकिंग आफ्टर द ऑर्गेनाइजेशन, और बाकी कॉपी राइटिंग का काम वगैरह है। लेकिन टीचर्स के हवाले से हम लोग बाय प्रोफेशन यूनिवर्सिटी लेक्चरर्स हैं हम दोनों, और टीचर ट्रेनर्स हैं। तो अपने टीचर्स को हम लोग खुद ट्रेन करते हैं ताकि उनको पता हो सके कि क्या किस तरह से तालीम देनी है। इन खासतौर पर ये जो बच्चे हमारे पास आते हैं तो उनको बिल्कुल कुछ नहीं पता होता कि क्लास में कैसे बैठना है, कैसे बात करनी है, अबे तबे करके बात करते हैं। तो वो आहिस्ता आहिस्ता 6 महीने में ही इतना फर्क आ जाता है कि बच्चे खुश होते हैं, खुशी से स्कूल आते हैं। और ये आई थिंक सबसे बड़ी बात है कि ये जिस एरिया में हम काम कर रहे हैं ना, ये वो सोशल हमारा सेक्शन है सोसाइटी का जो हमेशा से हम निगलेक्ट कर देते हैं। वी डोंट वांट टू सी दिस एरिया। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको उर्दू नहीं आती, सही। मतलब आप सोचें कराची में रह रहे हैं और उर्दू नहीं आती, तो कितना एक अजीब सी बात है। इट्स अ डिलेमा, एंड ये चीज़ बढ़ रही है। सही। तो वही बात है, वी आर वर्किंग कि जी इस तरफ हम लेके आए लोगों को कि जी देखिए कि इन बच्चों को भी काम करें। अब सड़क पे जो स्ट्रीट किड्स हैं उन पे लोग बात बहुत करते हैं, लेकिन स्ट्रीट किड्स को लेके आना एंड वापस लेके आना रोज, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल। तो वी आर वर्किंग ऑन दैट एज एक सवाल है जी शाजिया, जी, आजकल के जो हालात है ना, उन हालात में कहते हैं या शेख अपनी अपनी देख, ठीक है ना, ठीक है। और उसमें हर आदमी एक लगा हुआ है। जाहिर बात है कि हालात और वाकयात इस वक्त ऐसे चल रहे हैं, इस वक्त ऐसे लोगों के लिए सोचना जो आपके अपने नहीं है, आपके अपने रिश्तेदार नहीं है, ठीक है, और बिल्कुल फ्री में उन लोगों के लिए काम करना, ये तमाम चीज़ें दिमाग में आई कैसे? देखिए जी, स्टिमुलस क्या था इसके पीछे?
Stimulus, देखिए we started when I started off the school, तो वही अपनी वाली बात कि अपना अपना देख क्या या शेख अपनी 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 देख, तो वही बात थी कि जी बिजनेस करना है एंड यू नो एक स्कूल है एंड इससे इतनी अर्निंग हो जाएगी, इतनी अर्निंग हो जाएगी. एंड इन द बिगनिंग मैंने बहुत सारे बच्चों को कहा कि ठीक है, इफ यू कैन नॉट पे आप जाओ. उन बच्चों की तादाद बढ़ती गई एंड देन आई स्टार्टेड. एक दफ़ा ये हुआ कि मतलब हम जाने लगे उस एरिया के अंदर, पीछे जाने लगे. व्हेन आई स्टार्टेड गोइंग इन द एरिया, तो वहाँ पे बहुत पॉवर्टी है, ठीक है. फिर जो सबसे टर्निंग पॉइंट था शायद वो ये था कि वी फाउंड अ चाइल्ड, एन अबैंडन्ड चाइल्ड, डस्टबिन में. वो जो वहाँ पे गार्बेज एरिया होता है, डस्टबिन तो नहीं, जो गार्बेज एरिया था वहाँ पे. एंड उसके लिए भी काम हम किया है. अनफॉर्चुनेटली उस बच्चे की मतलब couldn't survive, ठीक है. एंड इट वाज अ ही, शी नहीं थी. तो मुझे समझ नहीं आया. फिर मुझे बात समझ आई कि ये पॉवर्टी है और कुछ नहीं है. अच्छा, पॉवर्टी को फाइट करते हैं किस तरह है? बच्चों को तो काम पे लगा के नहीं करेंगे. यू हैव टू वर्क एंड आप एजुकेशन पे काम करेंगे. अब बेहिसी का आलम ये है कि लोग नहीं करना चाहते, तो या तो हम बेहिस हो जाएं. जानवर भी है, अगर किसी जानवर की बात करें, सही कह रही हैं, वो भी इतना बेहिस नहीं होता कि अपने ही को मारना लग जाए. ये एक इंसान ही है जो ये कर जाता है. तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज हम थोड़ी सी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं. हम सिर्फ अपने पार्ट पे काम कर रहे हैं, जितना आप कर सकते जितना हैं. हम कर सकते हैं. सही है. ठीक है. ये बताइए, हमारे यहाँ आपको पता है लोग बड़े बड़े भाषण दे रहे होते हैं, बिल्कुल. जो मिनिस्टर्स, ठीक है ना, हम ये कर रहे हैं इस मुल्क में तालीम के लिए ये. वेलकम बैक नाजरीन, हम दोनों की तरफ से. और सुबह बखैर. जिंदगी में ये पानी पी रहे थे तो मैंने कहा चलो इनको पानी पीने. ये पानी आबे हयात भी हो सकता है, आबे रवा भी होता है, और इसके अलावा अगर ये गंदा पानी हो तो ये आपके लिए जहर भी हो सकता है. आपके ऊपर बहुत से मुहावरे हैं, आबाब होना, शर्म से आबाब होना. लेकिन ऐसे कई अरबाब इख्तियार है, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत सारे काम गलत करके भी आबाब होते ही नहीं हैं. तो ऐसे लोगों को शर्मिंदा तो मैं नहीं कहूँगी करने के लिए, लेकिन एहसास दिलाने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो उनको शायद उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिला रही हैं. जो कि मुक्तदिर हजरात हैं, बड़ी बड़ी सीट पे बैठे हुए, उनके हाथ में बहुत से इख्तियार हैं, लेकिन वो लोगों के लिए कोई काम नहीं कर रहे. तो कौन से वो लोग हैं जो काम कर रहे हैं? आप इसी चीज़ को एक रिप्रेजेंट करते हुए हमारे पास दो खवातीन हैं जिनसे भी हम बात कर रहे थे. एक ऐसी एनजीओ जो कि बच्चों की तालीम पर काम कर रही है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए, इवन उनकी पर्सनल ग्रूमिंग और उससे रिलेटेड तमाम चीज़ों पे. तो हमारे शो पे मौजूद हैं भाई मिस शाजिया एंड मिस फातिमा. तो क्या शाजिया खान और फातिमा जबीन, इन्होंने तो पूरा नाम याद करके बताया. अभी हम बात कर रहे थे आप पे, मैं ही कह रहा था ये जो पानी नीड ऑफ लाइफ, ठीक है, तो आप लोगों ने जो एनजीओ बनाई उसका नाम आप क्यों रखा? मतलब उसकी कोई खास वजह थी? जिस एरिया में हम हैं तो हमारा इनिशियल प्लान ये था कि हम सैनिटेशन पे भी आएंगे एंड वाटर पे भी आएंगे, क्योंकि वहाँ पानी की भी बहुत किल्लत है. एंड मुझे वो आब पसंद आ रहा था. मुस्तकबिल का कोई है नजर आ रहा है, मतलब तालीम, पानी, सीवरेज. इट्स बिन 8 years, 8 साल में मैं उस एरिया में सुबह जाती हूँ और शाम में वापस आती हूँ. तो आई नो ईच एंड एवरी फैमिली ना, पीछे एक एक गली, एक एक मोहल्ला पता है. तो आप फिर यू नो इलाके के तमाम मसाइल पता चल गए. तो लोग बात करते हैं, जब आप जाती हैं उनके घरों पे, आप एक मसले के लिए दूसरे मसले नजर ही आ जाते हैं, दूसरे तीसरे बोलते भी हैं और शायद आपसे हेल्प भी चाहते हो, बोलते हो. एग्जैक्टली. अब पानी का ऐसा मसला है जो हर जगह है, बट वहाँ पे बहुत ज्यादा है. वहाँ पे 3-3, 4-4 गलियों में पानी नहीं आता, एक एक मोहल्ले में नहीं आता. ऐसा कुछ मसला सॉल्व करें तो हम क्लिफ्टन में रहते हैं, हमारे अभी पानी नहीं आता. बहन हमारे लिए भी कुछ करते हैं ना, क्योंकि खारा आता है, उससे भी परेशान है. जिनको आता है वो खारे को क्लिफ्टन डिफेंस में पानी नहीं है. हाँ, मतलब ये एक बहुत बड़ी चीज है कि पानी होना चाहिए, बेसिक राइट है. और देखे नहीं मिलना. हमारे क्लिफ्टन डिफेंस के हालात मिलते जुलते हैं. अच्छा, अब हो रहे हैं. और सीवरेज भी हमारा सारा का सारा समंदर में जाता है. माशाल्लाह. ये पूरा आपको पता है, पूरे जो हमारे कराची का सीवरेज है, ये सारा कहाँ फेंक रहे हैं हम? सारा हमारे उस समंदर में. समंदर के हम सामने, और यकीन करें मैं समंदर देखने जाती, वरना मैं बड़ी पोएटिक नेचर की हूँ, मुझे बड़ी पसंद है चीजें, पानी, सब्जा. इतना गंदा पानी होता है जाके आपकी पोएट्री की सेंस ही खत्म हो जाए. और पता है इतना अफसोस होता है कि सीवरेज में जाके अक्सर लोग बकायदा उस पानी में नहा रहे होते हैं. कुछ जानने वालों को तो मैंने रोका कि भाई ये पूरा BHA का या क्लिफ्टन की जो सारा का सारा नाला है वो समंदर में खुला हुआ है. उसके बाद डर्माटोलॉजिस्ट की ऐश होती है, क्योंकि वो जितनी टांगे पानी में डाल रहे होते हैं, उसके बाद जो खुजली उनको और बहुत से मसले शुरू होते हैं. गंदा पानी है, एलर्जिक होते हैं लोग, बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं. जब भी ऐसा कोई काम करना हमें जरूर याद रखना, ठीक है ना? बिल्कुल जी. नेक्स्ट प्रोजेक्ट फिर हम वहीं शुरू करते हैं. ये है फातिमा कि आपने जो काम आप कर रही हैं,
आपने हमेशा से सोचा था कि आपने फ्यूचर में यही करना है या अल्लाह ताला ने आपकी ज़िंदगी को बदला है? सोचा बिल्कुल नहीं था। शुरू से एक मेरी हमेशा से ख्वाहिश थी टू बी एन आर्टिस्ट, पेंटर बनने की, लेकिन वो फिर ये है कि एज प्रोफेशन तो नहीं हो सका, लेकिन मोर ऑफन मैं करती रहती हूँ। इत्तेफाक है कि यहाँ पे कि मेरी फैमिली कराची में ही सेटल्ड है, बचपन कराची में ही गुजरा, तो एक शहर से एक मोहब्बत तो थी, और फिर मिलना जुलना हुआ, तो फिर एक दिलचस्पी पैदा हुई कि हाँ ये काम अच्छा है, इसको करना चाहिए, और हो सकता है कि यही एक सही रास्ता हो। फैमिली जो है उसकी क्या राय है आपके मुतालिक जो आप काम कर रही हैं? फैमिली सपोर्ट करती है या कभी कभार प्रॉब्लम भी बैठ जाओ घर में, अम्मी कहती शुरू में खाना तो नहीं बिल्कुल बनाना। भी सपोर्ट नहीं किया था, बहुत अगेंस्ट चले गए थे कि ये क्या काम है, एनजीओ है, एनजीओ तो बदनाम होती हैं और ये वो इस तरह से। अब मैं इस बारे में ये ज़रूर कहूँगी कि मेरे फादर ने बहुत सपोर्ट की मेरी, अभी तक उनकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, एक तरह से छुप छुपा के भी और वैसे भी इनकरेजमेंट रही है। बट ओवरऑल मेरे ख्याल में फ्रेंड्स ने ज़्यादा सपोर्ट किया है। फ्रेंड्स ने जो हमारे वेल विशर्स हैं, जानने वाले हैं जो हमारे यूनिवर्सिटी के सर्कल में, और शुरू में भी काफ़ी हेल्प की। हमारे छोटे से सेमिनार्स होते थे ह्यूमन राइट्स के ऊपर, उसमें बहुत सपोर्ट मिली है। उसके लिए आपको ज़ाहिर बात है कि फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती है, आपके रिसोर्सेज, हर चीज़ के लिए पैसा चाहिए, तो फ्रॉम वेयर यू गेट ऑल दीज रिसोर्सेज? हम फंड्स जनरेट करते हैं, हमारा कोई एक सेट पैटर्न नहीं है, हमें कोई फॉरेन फंडिंग नहीं मिली हुई है। जिस तरह से होता है ना, हम वी जनरेट द फंड्स, हम लोगों को कंटेक्ट करते हैं, उनको बताते हैं, पीपल डू हेल्प आउट। ऐसा नहीं है, शुरू में नहीं था, बिकॉज डेफिनेटली देखें जी, हर चीज़ यहाँ पे जो है वो डाउटफुल होती है। क्यों? क्योंकि लोग एकदम से ट्रस्ट नहीं कर लेते, बट वंस अगर वो आके देख लें कि आप क्या काम कर रहे हैं, तो ट्रस्ट बिल्डिंग शुरू हो जाती है, एक नेटवर्किंग बनने लगती है, नेटवर्किंग स्ट्रांग होती है। हमें वो लोग भी सपोर्ट करते हैं जो खुद इतने ज़्यादा फाइनेंशियली वेल ऑफ नहीं होते, बट दे बिलीव इन आवर वर्क, तो दे कम एंड दे डू हेल्प अस आउट। तो ऐसा है, बट हमें प्रॉब्लम होती है फंड जनरेट करने में, ऐसा नहीं है बड़े आराम से मिल जाते हैं, हमें काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। सही। और मैं ये कह रही हूँ कि लोगों को आप ज़रूर ये बताइएगा, देखिए पैसों से भी लोग मदद करते हैं, लेकिन जैसे आप तो तालीम पे काम कर रहे हैं, कितने स्कूल्स के बच्चे होते हैं जब अगली क्लास में जाते हैं तो उनकी पिछले सालों की जो बुक्स होती हैं वो यूज़ में नहीं आती, पड़ी रहती हैं, तो माँ बाप वगैरह को उनको ये चाहिए कि वो उनको सिलेबस या किसी चीज़ के ज़रिए से हेल्प कर सकते हैं, कोई किताबें दिलवा दे किसी बच्चे को। यूजली देखें, यूजली जो बच्चे आते हैं तो वो यही होता है, कुछ लोग किताबें दिलवा देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होता, कुछ बच्चों के पास नहीं होती है, तो हमें करना पड़ता है। मैं अगेन ये बात कहूँगी, ऐसा नहीं है कि अंधेर नगरी है, पीपल डू हेल्प आउट, पीपल डू वांट टू चेंज, लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। हम जैसे लोग बहुत हैं, प्रॉब्लम ये है हम लोग बहुत स्कैटर्ड हैं, तो पता नहीं लगता। एंड दूसरी प्रॉब्लम ये है कि इनकरेजमेंट नहीं मिलती, तो यूजुअली अगर कोई अच्छा काम करना चाह भी रहा है तो वो डीम आउट हो जाता है एंड वो खत्म हो जाता है, तो एक थक जाता है, क्योंकि देखिए नेगेटिव एनवायरनमेंट में कोई चीज ज्यादा देर नहीं पल फूल सकती, ठीक है ना जी। तो इंकरेजमेंट थोड़ी बहुत चाहिए होती है। अब अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा ऐसा है कि जब कोई नया काम करना शुरू होता है या कोई अच्छा काम शुरू करना होता है तो नई 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 बचती है, तो उसी में बहुत सारी ड्रीम्स जो हैं वो वहीं पे खत्म हो जाती है। और जिस पार्क से आप आना चाहते हैं ना, वो फिर आप डरे डरे सहमे सहमे से उस मैदान में कदम रखते हैं, ऐसा ही बहुत कम ऐसे ढीठ लोग होते हैं जो आगे बढ़ते जाते हैं, ढीठ लोग ही काम करके दिखाते हैं। एग्जैक्टली। ऐसे कोई खास लोग या कोई खास ग्रुप जिसने आपको बहुत सपोर्ट किया, जिनको आप मेंशन करना चाहें? हमारे फ्रेंड्स एंड हमारे टीचर्स, हमारे टीचर्स जो जिन्होंने हमें पढ़ाया, यूनिवर्सिटी के, कॉलेज के, से पूछ सकता हूँ? कराची में वहाँ से क्या किया आप लोगों ने? इंग्लिश डिपार्टमेंट, मास्टर्स इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक्स। अच्छा, वेरी गुड। तो वहाँ के जो टीचर्स थे, वहाँ के टीचर्स, हमारे काफ़ी टीचर्स हैं जिन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया, हमारे कॉलेज के टीचर्स, मतलब मैं ये कहूँगी कि कॉलेज, इवन हम लोग के स्कूल कॉलेज, ये जितने टीचर्स हमारे रहे हैं इन लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। स्कूल के फ्रेंड्स, हमारे अपने, हम लोग 2 मुख्तलिफ स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन इनके फ्रेंड्स, उन्होंने मोरन ऑफ मतलब फेसबुक पे बहुत नेटवर्किंग तो आपने माशाल्लाह अचीव कर ली है एजुकेशन के लिए, और उसको आगे किस तरह से और मजीद आगे आपके क्या प्रोजेक्ट्स हैं, किस तरह से फैलाना है? फ्यूचर प्लान्स कुछ? देखिए, एक तो हम अपने ये स्कूल को थोड़ा सा और बढ़ाएंगे क्योंकि वो एरिया बहुत बड़ा है और अभी सिर्फ वी आर केटरिंग टू मोर देन 450 किड्स,
تو ہمیں اس کو آگے لے کے جانا ہے. ایک تو ہمیں یہ کرنا ہے. دوسری چیز جو ہے ہم ایک ہیلتھ کلینک کھولنا چاہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ عورتوں کے بہت مسائل ہیں, بچوں کے بہت مسائل ہیں, کافی ایسی بیماریاں ہیں کہ دے کین ناٹ گو ٹو دا ڈاکٹرز, اینڈ ابھی بھی وہاں پہ برتھ ریلیٹڈ بہت پرابلمس ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو اس سلسلے میں ریپروڈکٹیو ہیلتھ اینڈ نہیں چائلڈ ہیلتھ پہ میں بات کر رہا ہوں, میٹرنل چائلڈ ہیلتھ. آپ یا بہتر جانتے ہیں بیکاز دا ٹرمنالوجیز یو نو بیٹر, تو وہاں پہ ان پہ ہم کام کرنا چاہیں گے. تو ابھی ہم وہ کلینک بنانے کے اس میں لگے ہوئے ہیں, وی آر ورکنگ آن دیٹ, بٹ کیوں فنڈس کی شارٹیج ہے یو نو, تو اس وجہ سے ہم تھوڑا سا بیک لیگ ہو رہے ہیں. ادروائز وی آر ورکنگ آن دیٹ. آپ بہت اچھا کام کر رہی ہیں, بیکاز میں جاتی رہتی ہوں ہر علاقوں میں. ہوتا ہی ہے کہ کتنی جہاں پہ میڈز ہیں, کچھ ہیں کبھی ان کے یہاں بچہ ہوا, دیکھیں ویسے ہی ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں وسائل نہیں, اوپر سے ایک بچہ اب نارمل دنیا میں آ جائے, اب اس کو تو پالنا اور انتہائی مشکل ہے. تو ہوتا کیا ہے کہ اسی علاقے میں غلط جو کلینک ہو رہے ہیں جن ڈاکٹرز کی, یا پھر آپ کہہ لیں کہ وہ ایک تو ان کی میل پریکٹس ہے کہ ہر چیز پہ انجیکشن لگانا ہے, مس ٹریٹ کرتے ہیں ان لوگوں کو, اور مسئلے ہوتے ہیں. ایون الٹرا ساؤنڈ جو ان کا تھا وہ پراپر نہیں ہو سکا. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس فیسلٹی نہیں تھی, پیسے نہیں تھے, جگہ نہیں پتہ تھی. اور یہ بات سب کو پتہ ہے کہ 20 ویکس کے اراؤنڈ جو الٹرا ساؤنڈ اگر ہوتا ہے تو اس میں جو اناملیز بچے میں اگر ہو رہی ہیں نا تو پتہ چل جاتی ہیں. تو آپ کے پاس بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں, اور وہ نہیں ہو سکے تو ایسے ہی گھروں میں اب نارمل بچوں کی گروتھ ہو رہی ہے, مطلب وہ ڈیلیوری ہو رہی ہے. تو آپ اگر ایسا کوئی کام کرتے ہیں تو آپ بہت سارے مسئلوں سے ان کو بچ پائیں گے. بیفور دا پریگننسی اس کو ہم کہتے ہیں اینٹی نیٹل کیئر. اور ہماری تو معذرت کے ساتھ وہ اپنی زندگی کے بیسک اور فنڈامنٹل رائٹ سے محروم ہیں. ان بیچاروں کو کیا پتا کہ وہ اینٹی نیٹل کیئر کیا ہوتی ہے. ایسے لوگ ہونے چاہیے. اچھا, ان لوگوں کے گھروں میں اگر آپ نوٹ کریں تو وہاں پہ بچوں کی تعداد بھی جو ہے وہ نارمل سے زیادہ ہی ہوتی ہے. نارمل سے زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ گئے ہوں, اگر اسٹرکچر دیکھا ہو اپنے گھروں کا, تو بلڈنگز ہیں اسٹریٹ لمبی لمبی اونچی اونچی بلڈنگز ہیں, کھڑکی ایک چھوٹی سی ہے بس, دیٹ از اٹ. اینڈ اس ایک کمرے کے اندر, مطلب ایک چھوٹا سا کمرہ ہے, اس کمرے کے اندر 7, 8, 9 لوگ رہ رہے ہیں, کبھی کبھی 12, 15 لوگ بھی رہ رہے ہیں, اینڈ چھوٹا کمرہ ہے. تو مطلب یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کتنی پاورٹی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ساری چیزیں. پھر وہاں پہ اور ابیوزز بھی ہیں, مطلب ایک تو یہ بچیوں کی بات جو فاطمہ نے بتائی, بچیاں نہیں, مطلب آج کل بچیاں کڈنیپ ہو رہی ہیں, لاشیں مل رہی ہیں, اینڈ نو ون از ورکنگ آن دیٹ. کوئی اس طرف جا ہی نہیں رہا, اس پہ کام ہی نہیں کر رہا. تھوڑا سا کیمرہ آتا ہے, دیکھتا ہے جب کوئی لاش واش ملتی ہے, پھر غائب. تو آج کل وہی بات ہے کہ وہاں پہ پرابلمس بڑھ رہے ہیں. ایجوکیشن پہ تو ہم کام کر رہے ہیں, بٹ ہم یہ چیزیں بھی کیٹر کرتے ہیں, یہ چیزیں بھی دیکھتے ہیں, مانیٹر کر رہے ہیں. صحیح. دیکھیے ہوتا کیا ہے, یہ جو غربت ہے نا, یہ ایک ویشیس سرکل ہے. جہاں غربت ہوگی وہاں جہالت ہوگی, اور ظاہر بات ہے کہ بے روزگاری اس کی ایک وجہ ہے. پھر وہیں پہ کرائم ریٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, وہیں پہ آپ کو ڈرگ مافیا بھی نظر آ جائے گی, وہیں پہ آپ کو کڈنیپنگ بھی نظر آ جائیں گی. یہ بتائیے ہماری جو آپ ان علاقوں میں جب جاتی بھی ہیں, لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے بہت بری ہے. ٹھیک ہے, تو وہاں پہ کبھی یہ لوگ مطلب باقاعدہ پولیس کو بھتے جا رہے ہوتے ہیں, اور لوگ یہ ڈر کے رپورٹ بھی نہیں کرتے ہوں گے. رپورٹ نہیں کرتے نا. اور لڑکیاں تو چلو اس کی قسمت میں مرنا تھا تو مر گیا. مطلب لڑکیوں کے لیے مائنڈ سیٹ بہت برا ہے. اور یہاں تک کہ بہت سے پیرنٹس کو ہم نے ڈسکریج بھی کیا کہ وہ لڑکیاں ہیں تو ان کو اپنے ساتھ کام کرنا ہے, لڑکی نے تو کام کرنا ہے, جھاڑو پوچھا کرنا ہے, لڑکے کو ہم پڑھا دیں گے. ہم نے یہ چیز بھی بہت چینج کرنے کی کوشش کی ہے پیرنٹس میں کہ لڑکا اگر پڑھ رہا ہے تو لڑکی کا بھی حق ہے پڑھنا. بھائی آپ لڑکیاں ہیں, اگر آپ کچھ نہ پڑھے ہوتے, نہ بنتے, آپ پوری دنیا میں انڈیویجولی ہزاروں لوگوں سے بات کر رہی ہیں, ٹیکل کر رہی ہیں. اگر سب سے بڑی مثال تو اپنی بات کر سکتے ہیں نا کہ میں لڑکی نہیں ہوں. مطلب آج کل لڑکے لڑکی میں کوئی فرق نہیں, دنیا میں کام کوئی بھی کرے گا, لیکن جو اس طرح کا سلوک ہوتا ہے بچیوں کے ساتھ. اور میں آپ سے وہی بات کہی تھی کہ بچی مر بھی جاتی تو رپورٹ نہیں کرتے, صرف اس لیے کہ بدنامی ہوگی, تماشا بنے گا, پیسے دینے پڑیں گے, کورٹ میں جائیں گے. اس چیز کے لیے بھی ان کو ہیلپ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ صرف اس ایریا کی پرابلم نہیں ہے, یہ ہمارا ایک سوشل ڈیلیما ہے. ٹھیک ہے, کہ عورت اینڈ مرد میں فرق ہے. ٹھیک ہے, اب میں یہ رائٹس نہیں دے رہی کہ عورت جو ہے وہ مردوں کی طرح ہر کام کرنے لگے. مطلب میں بھی یہ کہتی ہوں, بٹ میں یہ کہتی ہوں ایجوکیشن دو, ہیلتھ پہ دونوں کو ایکولی سپورٹ کرو. یہ ساری چیزیں دینی چاہیے. بیسک رائٹس جو ہے نا وہ دونوں کے ایکول ہوتے ہیں, بٹ وہ بیسک رائٹس بھی ہم ایکول نہیں دیتے. لڑکی کو کھانا کم دیں گے, لڑکے کو زیادہ دیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ ہر سوشل سیکشن میں ہے. یہ صرف ہم نچلے طبقے کی بات نہیں کر رہے. زیادہ ہوتی ہے, ہماری بچی زیادہ کھاتی ہے بیٹے.
बेटा जो है वो खाने का शौकीन है, बच्ची तो हर ये चीज माइंड सेट है। ये हमारी इन जनरल general हमारी mindset. सोसाइटी का एक हाँ, माइंडसेट हाँ, है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। कपड़े बनवाएंगे, बच्ची को डांट देंगे कि तुम समझदार बनो, तुम्हें एहसास नहीं है माँ बाप के पास पैसे नहीं, बच्चा कोई भी चीज मांगेगा लड़का तो वो होता है कि इसके नखरे उठाओ, भले बड़े होके वो उनको कुछ भी करे, घर से निकाले। सिस्टम है हमारे मजहब में, और वो सिस्टम बहुत अच्छा है, दैट इज द ज़कात। ठीक है ना, कि साल के एक आखिरी एक हिस्से में आप अपनी जो इनकम है उसका एक हिस्सा गरीबों के लिए इसमें कोई बुरी चीज नहीं है, बहुत बेहतरीन सिस्टम है। गवर्नमेंट के पास भी होती है ज़कात, बहुत सारी एनजीओज भी जमा करती हैं। ये बताइए कि अगर आपको आज जो लोग प्रोग्राम देख रहे हैं किसी तरह से भी सपोर्ट करना चाहें तो आपको किस किस तरह से आपकी ऑर्गेनाइजेशन को सपोर्ट किया जा सकता है? क्योंकि एक तरह से मैं देख रहा हूँ आप सिर्फ एजुकेशन में काम नहीं कर रहे, आप वहाँ पे स्किल, आप उनकी बेरोजगारी के लिए भी काम कर रहे हैं, उनकी पॉवर्टी को भी खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए आप एक शौर भी पैदा कर रहे हैं। हेल्थ की तरफ तो भी आ रहे किस हैं। तरह से और कैसे, अगर कोई अप्रोच करना चाहे तो आपको कैसे अप्रोच कर सकते हैं? देखिए हमारी वेबसाइट है, हमारी वेबसाइट पे हमारी सारी इंफॉर्मेशन है, तो वहाँ से आप www.aab-theneedoflife.com जी, AAB-theneedoflife.com। और यही चीज़ फेसबुक पे लिखेंगे AAB, तो फेसबुक पेज भी है। अच्छा, मैं आपसे एक और बात कहूँ कि बहुत सी खवातीन होती हैं घरों में इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करती, इवन आता ही नहीं है। बहुत से लोग हैं शायद वो आपको हेल्प आउट करना चाहें, लेकिन ये होता है कि वेबसाइट से अक्सर जाना मुश्किल होता है, तो कोई ऐसा नंबर है, कोई एड्रेस आप अपना बताइए कि फलानी जगह कोई आपको विजिट करे, या कोई नंबर पे आपसे कांटेक्ट करके कहे कि हम आपको हेल्प आउट करना चाह रहे हैं, आना चाह रहे हैं, कहाँ आ सकते हैं? आके विजिट कर सकते हैं किस इलाके में? आप द एंड ऑफ लाइफ, और जो हमारे प्रोजेक्ट स्कूल का नाम है मिनर्वा एजुकेशन सिस्टम। कौन सा? मिनर्वा एजुकेशन सिस्टम जी, मिनर्वा। मिनर्वा इज द बेसिकली ये शाजिया का It's इनका wisdom. नाम। अच्छा, ये ग्रीक मिथोलॉजी से ग्रीक गॉडेस का वो है, गॉडेस ऑफ विजडम। मिनर्वा। सही है। गॉड, सॉरी, मतलब मुझे पता नहीं था, नहीं, मैं नहीं, फौरन पूछ लेता हूँ जो चीज पता नहीं होती। ठीक ठीक, मिनर्वा एजुकेशन। और ये किस जगह पे, जरा एग्जैक्ट लोकेट करेंगी आप? डिस्को बेकरी की स्ट्रेट लेन के अंदर, डिस्को बेकरी के बिल्कुल पीछे, ब्लॉक 3 गुलशन इकबाल ब्लॉक 3 गुलशन इकबाल, डिस्को बेकरी पे आए पहले, वहाँ से न्यू धोरा जी अपार्टमेंट्स, वहाँ से जो आप है। केक खाएं, पेस्ट्रीज खाएं, जी उसके बाद बिल्कुल आराम से, या हमारे पास आ जाए हम खिला देंगे। ये आइए, आपने पहली अच्छी बात की है, मुझे मजे की लगेगा कि आने के लिए जो इतनी दूर से आएगा, लेकिन जरूर जाइए क्योंकि ऐसे लोगों को सपोर्ट करने की जरूरत है। और अक्सर पता है, जैसे मेरे फादर भी हैं, वो अभी कुछ दिन पहले बात कर रहे थे कि मैं किसी को देना चाहता हूँ, लेकिन वो कौन है पहले मैं जाके देखूंगा, वो डिजर्व करते हैं कि नहीं है, मतलब वो किसी की भी बात करें, हम यही कहते हैं, आप आप आइए पहले देखिए, हमारे साथ इवन चलिए उस इलाके में, बिल्कुल देखिए कि हम कर क्या रहे हैं, फिर दीजिए, ठीक। तो फिर जो लोग हमें सपोर्ट करते हैं फिर वो वाकई में हमें और सपोर्ट वो करते चार हैं। और लोगों को रेकमेंड करेंगे कि अब आप नहीं भी जाते तो मैंने देखा हुआ है, तो ठीक है, मेरी तरफ से ओके है भाई। ये बताइए, मेरा जो एक सवाल था कि हमारे यहाँ जो ज़कात कलेक्ट करते हैं बहुत सारी एनजीओज, आप इन इलाकों में जाती हैं, ज़्यादातर इन्हीं तरह के लोगों के लिए तो वो लेते हैं ना, जी। आपको वो कभी स्पेंड करते हुए नजर आते हैं वहाँ पे? अगेन कुछ लोग करते हैं वाकई में, कुछ नहीं करते, तो जो करते हैं मैं उनकी तरफ ज्यादा देखती हूँ कि देखो यार ये लोग काम कर रहे हैं, जो नहीं करते हैं वो एक सर्टन है, एक सेक्शन है जिसको हम बात, ये जो बात की है ना इन्होंने, ये इसमें प्लस पॉइंट भी है। प्लस पॉइंट ये है कि जब आपके पास 50 ऑर्गेनाइजेशंस या 100 ऑर्गेनाइजेशंस दावा करती हैं कि आप अपना सदका, फितरा, खैरात, ज़कात, कुर्बानी की खालें आप हमें दीजिए, ठीक है, वरना हम आपकी खाल खींच लेंगे अगर नहीं देंगे तो आप ये कीजिए कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस को विजिट कर लीजिए देने से पहले, ठीक है। इसमें से बहुत सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो सब लूट के खा जाती हैं, और उससे ज्यादा ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेंड करती हैं। तो इसमें अच्छा हो जाएगा कि आप एक बर्डन नहीं इसको समझ के दीजिए, बल्कि आप एक खिदमत समझ के कि आप अपने जो किसी को भी हेल्प कर रहे हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को जो वहाँ पे एक्चुअली काम कर भी रही है या काम नहीं कर और रही। जितना कर सकते हैं, समटाइम्स ये होता है कि लोग एक बच्चे की जिम्मेदारी ले लेते हैं कि कहीं पर भी आप गए, आपको एक बच्चा, आपने कहा कि ठीक है इसका इतने साल की तालीम जो है उसको मैं सपोर्ट करूंगा, उस एक बच्चे के लिए भी आप मतलब आप इन जनरल भी कर सकते हैं। लेकिन मैंने ये चीज़ देखी हुई है कि लोग, एक बच्चा होता है कि बस ठीक है इसकी जिम्मेदारी मेरी, और मैंने एक दफ़ा चूँकि एक ऐसे सेटअप में काम किया, वो बच्चे बड़े हो गए थे, तो मुझे किसी ने बताया कि जब वो छोटे थे तो किसी एक फैमिली ने उनके ऊपर सर पे हाथ रख दिया था कि हम इनकी फीस पे
کریں گے. اس بچے نے میٹرک میں بہت اچھی پوزیشن لی, پھر اس کا آگے پروفیشنل میڈیکل کالج میں داخلہ ہوا, وہ آج ڈاکٹر بن رہا تھا صرف ایک خاندان کی وجہ سے کہ کسی نے اس کو اپنا بچہ سمجھ کے اس کی صرف تعلیم کے معاملات. یہ ہمارا پروگرام ہے, اس کو ہم کہتے ہیں بیکم این اینجل. اس کے اندر کافی لوگ ہیں جنہوں نے بچوں کو انڈیویجول طور پہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, وہ فائنینشلی سپورٹ کرتے ہیں. بالکل, تو ایجوکیشن سپورٹ کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ جس طرح سے بھی تھوڑا بہت ہیلتھ کیئر جو بچے کا ہو سکتا ہے, اور بلکہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ آپ آئیں وزٹ کریں, اور جس کیپیسٹی میں بھی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں, آپ آرٹسٹ ہوں, کسی بھی شعبے سے منسلک ہوں, آپ ڈاکٹرز ہوں, کیونکہ یہی جو سول سوسائٹی ہے ہماری, یہی آگے جو ہے نا وہ پاکستان کو لے کے چلے گی. بالکل, تو بہت سارے مختلف شعبے ہیں آپ کے لیے, ایک ٹیچرز بات کی بھی ضرورت ہے. شازیہ اینڈ فاطمہ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کبھی زندگی میں کبھی آپ کو یہ اپرچونٹی ملی کہ آپ کو پاور دے دی جائے, 5 ایسے کون سے کام ہیں جو کہ آپ چاہیں گی کہ وہ ایک دن کی حکومت, ایک دن کی حکومت نہیں چلے پاور, میں تو انیل کپور کی مووی 5 کام 50 کریں گے, ٹھیک ہے نا. آپ کیونکہ اب آپ ریالٹیز کو دیکھتی ہیں جا کے, بیٹر ریالٹیز کو, تو آپ 5 کوئی ایسی پرائرٹیز جو کہ آپ فوراً چاہیں گی کس طرح سے بہتر ہو پہلے سکے. 5 مسئلے جو آپ حل کریں گے. سب سے پہلے جی ایجوکیشن, ٹھیک ہے, اگر آپ نے اپنے ملک کی ایجوکیشن صحیح کر دی, آپ نے ہر بچے کو ایک پراپر صحیح ایجوکیشن دینے لگے. مجھے صحیح ایجوکیشن سے مراد ہے جس میں واقعی میں ٹیچرز پڑھا رہے ہوں, ٹیچر ٹرینڈ ٹیچرز ہوں جو بچوں کو پڑھا رہے ہوں. یہ عام ٹیچرز, بھرتی ٹیچرز نہیں ہوں, میں چلتاؤ ٹیچرز کی بات نہیں کر رہی, میں ٹرینڈ ٹیچرز کی بات کر رہی ہوں. پہلے تو جی ایجوکیشن, ہیلتھ, پانی, یہ آپ کے بیسک نیڈز ہیں, ٹھیک ہے. ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم بیسک چیزوں پہ بات ہی نہیں کرتے. ہم بڑے بڑے مالز بنا رہے ہیں, وی ورکنگ آن دا مالز, وی ورکنگ آن دا آپ کی بیوٹیفیکیشن آف یور اپارٹمنٹس بنا رہے ہیں, روز آپ دیکھتے ہیں ٹی وی پہ اشتہار آتے ہیں اور سمجھ نہیں آتا کون لیتا ہے اپارٹمنٹ. یو ناٹ ورکنگ, یو سیلنگ کلوتھس. بہت اچھی بات ہے, یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. سوچیں نا 6-7-8 ہزار کا ایک سوٹ سمپل سا, مطلب سوچنے کی بات ہے, اور کسی انسان کا پورا گھر چل جائے. ایگزیکٹلی. تو یو نو مطلب یہ ساری چیزیں میں اس پہ کام کرنا چاہوں گی, اور کچھ نہیں, بیسک چیزیں. اینڈ دین اخلاقیات کی تعلیم, وچ از ویری امپورٹنٹ فار ایوری ون. میں یہ ایک سرٹن لیول کی بات نہیں کر رہی, اینڈ فار ایوری ایج ہمیں یہ ورک شاپس دینی اب شروع کر دینی چاہیے. تو ہر طبقے میں مسئلہ ہے. ایگزیکٹلی. مطلب بہت پڑھے لکھے لوگ بھی اخلاقیات سے محروم. سوشل رائٹس, سول رائٹس, ہیومن رائٹس, آپ کو رائٹس پتہ ہونے چاہیے. یہ ساری چیزیں ہمارے پاس نہیں ہیں. اگر آپ کو پتا ہے تو آپ رائٹ وے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. شازیہ, تھینک یو سو مچ. شازیہ, فرسٹ ورڈ میں ایڈ کرنا چاہوں گی, جب آپ تعلیم کی بات اتنا آپ کام کر رہی ہیں, لیکن جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے نا کہ بچوں کو ایک خاص ایج میں آتے ہیں تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ مطلب جیسے اب ابیوز کی بات ہو رہی تھی کہ ابیوز ہو تو یہ کرنا ہے, اور اگر آپ کی رائٹس کیا ہیں, یہ چیزوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایڈ کرنا چاہیے نا تعلیم میں. ہمارے یہاں کلاسز نہیں ہوتی کوئی. دیکھیں بیسک سی چیز ہے, عورت کے کیا رائٹس ہیں, آپ کے کیا رائٹس ہیں, آپ کا مذہب آپ کو کیا رائٹ دیتا ہے, ان کو نہیں پتا, آپ کو, ہمیں پتہ ہی نہیں. اور وہ رائٹ بالکل بیسک ہیں, کیا رائٹ ہیں آپ کو پروٹیکشن چاہیے, پروٹیکشن نہیں ملتی. تعلیم دیں, تعلیم نہیں ہے. ہیلتھ رائٹس ہیں, وہ نہیں دے رہا ہے, ٹھیک ہے. تو ہم تو بیسک رائٹ جو آپ کا مذہب آپ کو دے رہا ہے, فنڈامنٹل رائٹس, اور آپ کے جو ہیومن رائٹس ہیں, میں یہ چیز ایڈ کروں گی, وہ آپ کے بیسک اسلامک رائٹس ہیں. اگر آپ بات کریں تو آل اوور دا ورلڈ جب اسلامک رائٹس مل رہے ہیں تو آپ اپنے ملک میں کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ آپ اسلام تو کرتے ہیں. میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ حکومت کو بھی چاہیے کہ تعلیم کے سیکشن میں ایک سبجیکٹ جہاں اتنے سارے ہیں اس کو کریکٹرم کا حصہ ہونا چاہیے. ایگزیکٹلی. ایک مجبوری یہ ہے نکا ٹائم ختم کہ وقت کی کمی آڑے آ گئی. فاطمہ جبین صاحبہ, شازیہ خان صاحبہ, تھینک یو سو مچ فار in our show and our best wishes for آپ the need of life. اور یہ کہ بہت ساری دعائیں, اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو مزید ہمت دے, استقامت دے. اور میں تمام لوگوں سے ایک بات کہنا چاہوں گا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کسی کو دیکھے اور کسی کو کچھ نہ دیکھے, دونوں کی آزمائش ہوتی ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا کہ آج اگر ہم اور آپ اچھے گھروں میں رہ رہے ہیں, پتہ نہیں کوئی بہت بڑا نہیں ہم ڈیزرو کر لیتے ہیں. جیسا نہیں رہتا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بھی آزمائش ہے کہ وہ لوگ جو اپنی زندگی میں بہت سی بنیادی چیزوں سے محروم ہیں, ہم ان کے لیے کیا کر رہے ہیں. شازیہ اینڈ فاطمہ یہ تو اپنی زندگی کے کمفرٹ زون سے نکل کے, کس کو شوق ہوتا ہے انہیں وادیوں میں جا کے ان لوگوں سے, اور
लोगों से मतलब बेचारे लोग ऐसे लोगों को समझाना बड़ा मुश्किल होता है। ये तो उनको प्यार मोहब्बत से वो झगड़ा करते हैं, ये प्यार मोहब्बत से लाती हैं। Even language barrier आ ठीक है ना, जाता है, ये बहुत बच्चे सी उनके कौन सी अपनी सगी बहन के बच्चे, आजकल लोग अपनी सगी बहन के बच्चों के लिए भी नहीं हेलो इज्जत नहीं करते। ये इतने 450 बच्चों को, और इनका प्लान आगे बहुत ज़्यादा बच्चों को केटर करना है, उनकी हेल्थ के लिए, उनकी बेरोजगारी के लिए काम करने के लिए। आइए मैं कहता हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन को, इनको आप सपोर्ट कीजिए, दे नीड योर सपोर्ट। अनिका, ओवर टू यू। बिल्कुल, और इस बात पे मैं इस प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहूँगी कि लोगों की मदद के बगैर कुछ नहीं हो सकता। अगर आप बड़े बड़े नामों से तवक्को करके बैठेंगे कि वो आएंगे क्यों नहीं, आप ही में से लोग उठ रहे हैं, इस माशरे को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारे जैसे लोग हैं। अभी ये एक सर्टेन लेवल पे सारे करोड़ों की आबादी है, हज़ारों लाखों बच्चे अभी और हैं ज़रूरतमंद। अभी सिर्फ 450 बच्चे हैं, 4,500 और 4.5 लाख भी हो सकते हैं, लेकिन आप लोगों की मदद से। और इसके साथ साथ बस एक अपनी सेहत का ख्याल रखना मत भूलिएगा। जो हम अपने प्रोग्राम को एज ए डॉक्टर हम आपको मैसेज देते हैं, सर्दियां हैं, बच्चों को कवर रखिए, अपनी हेल्दी डाइट रखिए, हेल्दी लाइफस्टाइल। वजन के बारे में हमने मजीद बात करी कि लोगों के बहुत सवाल आते हैं, हर बंदा परेशान है। दोबारा सुबह 9 बजे कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। नए मसलों के साथ अल्लाह हाफिज।